हेलो बर्दी छोटी अच्छी लाइन हाँ को ଶୋଇଥିଲ କି ନାଇଁ ନାଇଁ କହ କହ ରହ କିଏ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କାହାର ଗୋଡ ଦେଖାଉଛି ହଁ ମୁଁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଫେକର୍ଡ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛି। ସାଉ ସିଷ୍ଟର୍ସ ରଖିଛି ତାର ଡାଉଟ ଥାଏ ନା ସାଉ ସିଷ୍ଟର୍ସ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆଜି ତମେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତମେ ଆଜି ବଢିଆ ମେସେଜ ଟେ ମତେ ଦେଇଛ ଆଇଆରଜି କଥା ଆଉ ବାକି ଯାହା ଛୋଟଦିର ମୋର ଛୋଟକୁର ମୁଁ ଚାଟ୍ ତମମାନଙ୍କ ସବୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଥିଲି ହେଲା ଏମିତି ହେଇକି ହଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ କରିଦେଇଛି ନା ଆଉ ଗଲା କରିଦେଇକି ତାପରେ କଣ କଲି ଯେମିତି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାମି କହିଲି ମାମି ମାମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଠିଆ ହେଲି ଇଏ ଆସିଲା କହିବା ପାଇଁ ମାମି ଆସୁଛି ମାମା ଆସୁଛି ମୁଁ କଣ କଲି ଜମା ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲିନି ମୁଁ ମାମିଙ୍କୁ ବି କହିଦେଲି ନା ମୁଁ କହିଲି ମାମି ସେ ଯଦି ଏନେ ସେ ଏଇ ଭାବିଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଆସିକି ପୁରା ନ୍ୟୁଜ ହଲଚଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ତାର ପଦବୀ ଫଦବୀ ସବୁ ପଳେଇବ କଥା ହେଲୁ ହେଲା କଣ କରିବୁ ବୋଲି ତାପରେ ଅନୁଭବ ଠିକ ଆସିକି ସେତିକିବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଖାଉଛୁ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ନବେ ଏମିତି କହିଲା ଯେ ମତେ ଦେଖିଦେଲା ସେପଟେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ ମୁଁ କହିଲି କେବେ ଚିହ୍ନିବ ଆଉ ତମ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ମତେ ପୁଣି ଅନୁଭବ ଫୋନ କରୁଛି ହଁ ଉଠେଇବି ନା ଉଠେଇବିନି ଧରତାର ଉଠାନି ହଁ I will sleep after some time. भारी अभागिया लगुच अनेक लगुच जमा सोईनी तो splash some water on your face, wash your face, wash your ear and feet hands, then go to sleep. The medicines वगैरह सब you have taken? No, sorry. Oh, please take care. सोई की पड़ा तुम भी भल रे सोई न थियो I'm sorry, brother, and I've come to Sachin bhai to continue with the match. अच्छा ओ एट अच्छा And he's just natural. हो गो कंफर्टेबली बढ़िया आराम से सोई के जाओ बात तो टिके आउ थरे माने पहुंचिया को टिके थिपो मिड वे रे पुनी कॉल करबो हां 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 बी केयरफुल तुम्हें सिर्फ बिस्लरी बॉटल पानी ही पीबो Now only I'm buying it. हां ओके जणेबो हां बाय बाय उद्दी पूरा फिल्म स्टोरी कर सुपर डुपर हिट छोड़ी तुझे पैसा डावर लगे कि स्टोरी गोटे बतेइबा बर्दी 2 कोटी टका कमेई कर एमती सब कहि कि लास्ट रे कांदिला गोड़ धरला ता मुंड ऊपर खंडा लटकीची ये किछि करिवो माने मरी गला हां 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 he is finished his family is finished ली मु डिसाइड करली इधर आ रहा पार चिल्ले भी तो मतलब एक छतर क्या तू मरो के थोड़ा हराम ज्यादा एमती मु कथा कहछि मु कहली पार्टी चुप करबे एमती मु कहछि मु एमती कहे त सेते मो मन भी खुशी कि वर्षा काहे कहू मु कहली बूढ़ा सोळा कहि कि तापर तो हां मते कहला मो स्टेटस पई मु कहली अबे की स्टेटस घर अछि तो हां नी लोक रेडी कर सालेनी तमे एटा काहे बाहर करिया छोड़ दे कॉन्फ्रेंस करनो मां को नहीं सुन तमे एटा काहे फोन करछ मो फोन रो करूनी मते टिके डाउट होची काले ये देखिबो कि ये हां नहीं से काले कॉल ये मोर करिवो छिला ए होची घटना आउ माने एना तुम सामने रे फोन करथिला ती सुबह करथिला ती बस हां हां ना अनेक यूज करो हां सिंगल है कुत्ता है हां वो चीज हार्डवेयर जो हार्डवेयर वो बुक्का खरीद तू खरीद गया ला जा बेटर जन्ना 5टा बाजिलेनी केतल देखा करबो कोन जा बुझा बुझी कर आउ कोन कामटा अछि को आखी अन्ने करनी बर्दी सेटा हम हां लबे तुम रखो प्रताप जन्ना को पाखु जाओ हां हां नेक्स्ट स्कूल रो फोन अछि जा हां हां